कोयला और मवेशी तस्करी में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार विकास मिश्रा को शुक्रवार को आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया। विकास मिश्रा के वकील की तरफ से मवेशी तस्करी के मामले में 27 अप्रैल को उनकी जमानत की अर्जी डाली गई थी। आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और 20 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई। इस संदर्भ में विकास मिश्रा के वकील ने कहा कि आज मवेशी तस्करी के मामले में जमानत की अर्जी डाली गई थी, जिसे अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया है और 20 मई को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि आज उनकी तरफ से कोयला तस्करी के मामले की अर्जी नहीं डाली गई थी। উঠতে দেন এই সাইডে বসে যা এই পাশে সামনে ভিতরে যা এখানে বসে আয় ভিতরে যা এখানে বসে না ভিতরে যা ঝামেলা হবে গেছে এই দেখ তো চলো छोड़ दो चलो छोड़ दो ठीक है साइड खाली छोड़ दो साइड में काम करो बाय 20 केस में हम लोग 27 तारीख को 27/4/2022 को विकास मिश्र के लिए बेल का पिटीशन दाखिल किया था, जिसका आज सुनवाई था। आज सुनवाई के बाद जज सर ने जो बेल पिटीशन था वो खारिज करके 20 तारीख को अगला फिर केसी का डेट तय किया है। दो केस था और एक जो केस था उसमें आज हमने बेल पिटीशन नहीं डाला था, उसमें भी अगला डेट 20 तारीख को ही फिक्स हुआ है। एक केस था जो कैटल स्मगलिंग का, जिसका आज का बेल का सुनवाई था, जिसमें बेल रिजेक्ट हुआ है, और एक था कोल स्मगलिंग का, जिसमें आज पेशी हुआ था, लेकिन उसमें हम लोग बेल के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डाले थे। आज उसका भी डेट 20 तारीख को ही फिक्स हुआ है। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के पचगछिया इलाके में शुक्रवार सुबह तड़के एक हादसे में कुछ दुकानों को लाखों का नुकसान पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह 3 बजे के आसपास गिट्टी से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर 2 दुकानों में घुस गया, जिससे इन दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। एक दुकान के मालिक ने बताया कि उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान है। एक अंदाजा के मुताबिक 10 लाख के आसपास का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि वे इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उनकी दुकान में 17 लाख की चोरी हुई थी। इस तरह से बार बार आर्थिक नुकसान को झेलने की वो हालत में नहीं है और वे प्रशासन से इंसाफ चाहते हैं। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि गनीमत है कि यह हादसा सुबह के 3 बजे हुआ, नहीं तो जिस तरह से ये दुकान में डंपर घुस गया था, उससे अगर ये दिन में हुआ होता तो कई लोग हाथाहाथ हो सकते थे। কি হয়েছে এখানে? আমি ছিলাম না, একটু বাইরে ছিলাম আমি। তো শুনলাম নাকি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো কি আপনার দোকানও হয়েছে? আপনার দোকান কি অবস্থা? সব লোকের জিনিসপত্র রিপেয়ারিং করতে নিয়েছি, এবার আমাকে গচ্ছা দিতে হবে। লোকে সব রিপেয়ারিং করতে গিয়ে সব ভেঙে নষ্ট হয়ে চুরমার হয়ে গেছে। পাখাটা সব এখন গরমের সময় একটু পাখার কাজ থাকে, পাখা ব্যবসা করি, পাখার ব্যান্ডিং করি। কয়েল কিসের দোকান আপনার? পাখা ব্যান্ডিং, ইলেকট্রনিক্স গুডস, অডিও ডিভাইস, এসব। ঘটনাটা কটার সময় হয়েছে মোটামুটি? 3:30টার সময়, 3 থেকে 7:30টার মধ্যে হয়েছে। তো আপনার কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? সব দেখুন কী অবস্থা, দেখুন জিনিসটা দেখলেই তো পাখাটা সব দুমড়ে মুচড়ে গেছে। কী নাম আপনার? আমার নাম সন্দীপ কর্মকার। কি হয়েছে? প্রাম করে আওয়াজ করলো একটা, তারপর আমাদের ঘুম ভাঙলো সকাল সকাল 3:30 নাগাদ, 3-3:30 নাগাদ। তারপর দেখছি পুরো দোকানে গাড়ি ঢুকে গেছে। এবার মানে মদ খেয়ে চালাচ্ছিল না ঘুমিয়ে ঢুকিয়ে দিল, রং রুটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওই রুটটা ওর, কিন্তু রং রুটে ঢুকে দিয়েছে। কি এটা আপনার দোকান? হ্যাঁ আমার দোকান। কী নাম আপনার? আমার নাম সোহান সাউ, দোকানের নাম সোহান টেলিকম। কী দোকান ছিল এটা? মোবাইল আর টিভি, ফ্রিজ, এসি এগুলো সব।
কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা? এটা নাগাদ 3:30টা। তো কোনো হতাহত হয়েছে, কেউ আহত? আহত একটু খালাসিটা হয়েছে, ড্রাইভারটা মোটামুটি ঠিক আছে। না আপনার দোকানের কেউ? আর আমার দোকানে আজকে আমার কপাল ভালো, আজকে দোকানে ঘুমাইনি, ঘরে ঘুমিয়েছিলাম বলে আমি বেঁচে গেছি। কত টাকার মানে ক্ষতি হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতি? ক্ষতি দেখুন, এখন তো মালবাগুলো সব দেবে আছে, 10 লাখের উপর ক্ষতি হয়েছে। আচ্ছা, কিসের গাড়ি এটা, কি গাড়ি? এটা মনে হয় গিটি লোড আছে, গিটি চিপস্টোন আছে। তো এখন কি 70 চাইছেন? টন মাল আছে। আমি কিছু চাইছি না, আমি চাইছি আমার ইনসাফ হোক। আর কিছু চাই, এর আগেও 8 মাস আগে আমার দোকানে 17 লাখের চুরি হয়ে গেল, ওইটারও আমার এখনো অবধি কিছু পাইনি। আবার এই অ্যাক্সিডেন্ট, মানে আমি কি করে বাঁচবো? মানে একটা মানুষকে বাঁচার জন্য কিছু তো চাই, কিছুই নাই আমার কাছে। আমার 20 লাখ টাকার লোন আছে, আমি কি করে যে কি করব আর বুঝে পাচ্ছি না। এবার ইনসাফ করুন, বাস আপনাদের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে এটাই আছে যে আমাকে ইনসাফ দেওয়া করার। আমার 1 টাকা বেশি চাই না, আমার যেটা হয়েছে? আমি তো সকালবেলা ভোরবেলা জানতে পারলাম যে এরকম এরকম ঘটনা ঘটেছে। তো আমি ঘর থেকে এখনই এলাম, এসে দেখছি এই ঘটনা ঘটেছে। দোকানের আমরা সব সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকি, 9টা 9:30 পর্যন্ত। রাস্তা এত খারাপ যে মানে গাড়িগুলো যেন রাস্তা দিয়ে মানে যে বাইপাস দিয়ে যাচ্ছে এরকমভাবে টার্নিং নিয়ে যায়, টার্নিংয়ের পয়েন্টে গাড়িগুলো আস্তে করেও যায় না। এখন যদি দিনের বেলায় ঘটতো, এখানে সবাই থাকে ঘরের দোকানের ভেতরে, কিছু যদি ঘটনা ঘটে যেত এটা তো রাত্রেবেলা হয়েছে। প্রচুর ক্ষতি হয়ে গেল দোকানটার। কিছুদিন আগে চুরি, তারপরে আজকে দোকানে অ্যাক্সিডেন্ট, মানুষটা রিকভার করে উঠতে পারলো না, এখন আর একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। এরকম করে প্রশাসনের দেখা উচিত যে রাস্তা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় গাড়ি ওভারলোড গাড়ি চলছে, এগুলো দেখা উচিত। এগুলো না দেখলে কি করে হবে? রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে, রাস্তা মানে বছরের পর বছর খারাপ। কোনো জায়গায় চিটপট্টি মেরে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আপনার বক্তব্য যে রাস্তা খারাপ ও ওভারলোডের জন্য? রাস্তা খারাপ, ওভারলোড গাড়িগুলো নিজের মতন করে চলছে না, গর্ত, কোনো ব্যবস্থাই ঠিক নাই। কি নাম আপনার? আমার নাম শুভেন্দু। शुक्रवार को आसनसोल के 13 नंबर बोर्ड पर स्थित बाबा वासुकीनाथ सेवा समिति में आरपीएफ के सहयोग से एक ठंडे पानी की मशीन लगाई गई। डीआरएम परमानंद शर्मा द्वारा इस मशीन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में रानीगंज के उद्योगपति और समाज सेवी ओम बजोरिया भी सम्मिलित हुए। उन्होंने बाबा वासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सज्जन जालूका, पवन गुडगुटिया सहित तमाम टीम को अनवरत सामाजिक कार्य से जुड़े रहने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी भूखे को भोजन कराने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता। वहीं बाबा वासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सज्जन जालूका ने भी ओम बजोरिया को उनके सामाजिक कार्यों में लगातार सहयोग करते रहने के लिए धन्यवाद दिया। विदित हो कि ओम बजोरिया रानीगंज के एक प्रख्यात समाज सेवी हैं, जो 2006 से बजोरिया वृद्ध सेवा सदन नाम से वृद्ध आश्रम चलाते हैं। साथ ही उन्होंने अब तक 400 से भी ज्यादा युवतियों का सामूहिक विवाह करवाया है। এইটা বাবা বাসুকিনাথ সেবা সমিতি বলে একটা সংস্থা আছে, যে রেলওয়ের সহযোগে আরপিএফের সহযোগে চলছে। এইখানে বিগত 6 বছরের আগে থেকে এখানে নিডি মানুষদিকে দুপুরে খাওয়ানো হয়। তো এখন খুব গরম পড়ছে, গরমে ইয়াদের জল খাবার অল্প অসুবিধা হচ্ছে, গরম জল। ওই জন্যে একটা এখানে বাবা বাসুকিনাথ সেবা সমিতিতে এই একটা ঠান্ডা জলের মেশিন লাগানো হয়েছে। সেটা ডিআরএম সাহেব শ্রী পরমানন্দ শর্মাজি আজকে উদ্বোধন করেছেন 11টার সময়। আর একটা ডিআরএম সাহেব সঙ্গে একটা কথা হয়েছে, উনি রানীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন কাছে একটা জায়গা দিবেন আমাদের, উহাতেও এই নরনারায়ণ সেবা যে আছে এটা ওইখানেও খুব তাড়াতাড়ি চালু হবে। সেটা এখন মানে উদ্বোধনের সূচনা হয় নাই, সূচনা হলে আপনাদেরকেও সূচিত কিয়া যাবে। আপনার পরিচয়? আমি प्रदीप कुमार डोकानिया, আমি জামুড়িয়া বাড়ি, জামুড়িয়া চেম্বার ऑफ कॉमर्स আমি सेक्रेटरी আছি। आज यहाँ पे एक्चुअली हम लोग का क्या है ना कि बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की तरफ से एक ठंडे पानी की मशीन का जो है उद्घाटन हमारे डीआरएम साहब जो है श्री परमानंद शर्मा जी ने किया है। उनके साथ उनके हमारे आरपीएफ के कमांडेंट भी थे चंद्रमोहन मिश्रा जी जो है। और चूँकि यहाँ पर ये जो नरनारायण की सेवा का कार्यक्रम जो है थ्रू आउट द ईयर चलता है, हमने 6 साल पूरा करके हमारा 7वां वर्ष चल रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि आज ठंडे पानी का मशीन हमने जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया है,
आने वाले समय में और भी तरह का कार्यक्रम जो भी होगा हम रेलवे के साथ मिल के कार्यक्रम करेंगे। और हमने रेलवे के साथ ये भी बात किया है कि हम यही कार्यक्रम जो है ये नर नारायणी सेवा का कार्यक्रम जो है रानीगंज में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। उसके लिए उन्होंने अपना विचार दिया है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह से मदद करेंगे। उनके आश्वासन पर जो है हम लोगों ने ये विचार किया और अभी हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। आपका परिचय? पवन गुटगुटिया, मैं यहाँ का संरक्षक हूँ। आसनसोल जिला न्यायालय से सचे बार एसोसिएशन के सभागार में शुक्रवार को बाल अधिकार द्वारा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों एवं आसनसोल न्यायालय के वकीलों ने भाग लिया। मूल रूप से बाल अधिकार संगठन बच्चों की विभिन्न समस्याओं से निपटता है। उदाहरण के लिए माता पिता के तलाक के बाद बच्चों की क्या स्थिति है, माता पिता से दूर रखे जाने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये संगठन विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ काम करता है। आयुष्मान बाल अधिकार के संपादक अरिजीत मित्रा ने कहा कि बाल अधिकार खासकर बच्चों पर काम करता है। वे जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं। साथ ही आसनसोल कोर्ट के वकीलों ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से वकीलों के लिए है। जब बच्चों के खिलाफ विभिन्न मामले आते हैं उस समय बच्चों के बारे में सोचो। जब आपके न्यायालय की बात आती है तो बच्चे के कल्याण और विकास के लिए माता और पिता के पास रहने वाले बच्चे के अधिकारों पर विचार करें। যে প্রোগ্রামটা আছে ওটা আছে বাচ্চাদের রাইটসের উপরে একটা প্রোগ্রাম চলছে। বাচ্চাদের কী কী অধিকার আছে এবং এনারা যারা আছেন তারা অনেকটা আমাদের চেষ্টা করছেন যে বাচ্চাদের একটা অধিকার যাতে সুনিশ্চিত হয়। যেমন একটা ধরুন বাচ্চা বা বাচ্চার মা বাবা যে একটা কোর্টে চলে যায় বা একটা ডিভোর্সের ফাইল হয় বা কিছু হয় যেখানে বাচ্চার অধিকারটা একটু অন্য কোথাও হয়ে যায়, বাচ্চা একটু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন একটা বাবা মা যদি কোর্টে যায়, বাচ্চা কোর্ট কাকে দেবে বাচ্চাকে, অনেক দিন ধরে একটা কেস চলে, তো বাচ্চা একটু মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যাতে বাচ্চা ওই জিনিসটা না হয়, বাবা মাকেও আমাদেরকে সবাইকে একটা করতে হবে যাতে বাচ্চাকে মা বাবাতে যাতে দূর না করে যাওয়া হয়, যাতে বাচ্চা মা বাবার সঙ্গে ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গে থাকতে পারে। একটা ভালো পরিবেশ বাচ্চাকে দিতে হবে। বাচ্চার যা অধিকার আছে সেগুলো আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে সবাইকে। যেমন বাচ্চার যা যা অধিকার ইউনাইটেড নেশন থেকে দিয়ে রেখেছে বা ভারত সরকার থেকে দিয়ে রেখেছে বা রাজ্য সরকার থেকে দিয়ে রেখেছে, সেগুলো যাতে বাচ্চা ঠিক করে পায় বা বাচ্চা যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেগুলো আমাদেরকে রাখতে হবে। আমার নাম জগবন্ধু নন্দী, আমি পশ্চিমবঙ্গ চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বার। আয়ুষ্মান ইনিশিয়েটিভ ফর চাইল্ড রাইটস একটি ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট সংস্থা, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন। আমরা এলিয়েনেটেড চিলড্রেন নিয়ে কাজ করি এবং ওদের চাইল্ডের রাইটসের ওপর কথা বলি আমরা। এবং আমরা বাচ্চাদের রাইটসটা করার জন্য, এনশিওর করার জন্য আমরা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস নিয়ে থাকি এবং জুডিশিয়ারি এবং গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনেক কথা বলছি। এবং আমরা একটা শেয়ার প্যারেন্টিংয়ের ব্যাপারে একটা কনসেপ্ট যেটা ল কমিশন অলরেডি বলেছে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য অনুরোধ করছি সবাইকে। তো এখানে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি আসানসোল বার অ্যাসোসিয়েশনের কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে ওনারা আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার পাশে অনেক উকিল বন্ধুরা আছেন, ওনারা এগিয়ে এসেছেন এই উদ্যোগে সাহায্য দেওয়ার জন্যে। এবং স্পেশালি আমরা এই অনুষ্ঠানটা আজকে করেছি উকিলদের জন্যে। আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি ওনাদের যে আপনারা যখন এই কাস্টাডি বা ম্যারিটাল ডিসপিউট লসগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে লোকেরা আসছে তখন আপনারা শিশুদের কথাটা ভাববেন। এবং শিশু তো মা এবং বাবা দুজনকে প্রয়োজন, এটা সুপ্রিম কোর্ট অনেকবারই বলেছে। সেটিতে লিখে রেখে এবং আপনারা যখন মহামান্য আদালতের কাছে আপনাদের ক্লায়েন্টের হয়ে বলছেন তখন শিশুদের অধিকার এবং শিশুদের প্রয়োজনীয়তা এবং শিশুদের কল্যাণটা বিবেচনা করে চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব শিশুকে দুজনকে, তার মা এবং তার বাবা দুজনের কাছেই সান্নিধ্য যাতে রাখা যায়। এবং এখন আমাদের গার্জিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্টে একটা প্রচলন নেই, অনেক সোল কাস্টাডি আছে, জয়েন্ট কাস্টাডি বা শেয়ার কারেন্সি এখনও আইন হয়নি। তো আমরা এটা ডিমান্ড করেছি এবং আমরা এটা মিনিস্ট্রি অফ ল অ্যান্ড জাস্টিসের কাছে নিয়ে গেছি যে আপনারা এটা রিফর্মসটা পূরণ করুন। এই রিফর্মসটা অলরেডি ল কমিশন ওদের 257 রিপোর্টে বলেছে, 2015 সাল থেকে এটা পার্লামেন্টে পড়ে আছে। তো আমরা এখানে অনুরোধ করছি সমস্ত উকিল বন্ধুদের যে আপনারাও এগিয়ে আসুন এবং শিশুদের দিকে চেয়ে এবং শিশুদের কথা ভেবে একটু আপনাদের করুন এবং যতটা সম্ভব আপনারা আপনাদের ক্লায়েন্টকেও বোঝাবেন, অর্থাৎ তার ক্লায়েন্ট মানে বাবা মা, তাদের বোঝাবেন যে শিশুটা কারোর একার তো না, শুধু শিশুর সান্নিধ্যটা দুজনকার দরকার। তো সেইটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে আমরা আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি। আমার নাম অরিজিৎ মিত্র, আমি এখানকার অনারারি সেক্রেটারি আয়ুষ্মান হিসেবে।
रानीगंज के साहिब बांध इलाके में स्थित साईं मंदिर के 10वें स्थापना दिवस पर कल विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। इस मौके पर यहां भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और खिचड़ी भोग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, साईं मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कुंदन बर्मन, सचिव रुपेश कर्मी सहित तमाम स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी ने साई भक्ति में सराबोर होते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साई वंदना में जुट गए। साई राम, जय जय साई राम। हम रोनी साई, पप्पू साई, हमारे साई बनपाड़ा साई मंदिर के प्रेसिडेंट। आप लोग को ये जनाना चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 5 मई 2022 को बहुत धूमधाम से हमारा मंदिर का 10वां साल का स्थापना दिवस पालन किए हैं, जिसमें व्यापी कार्यक्रम द्वारा सुबह से ही बहुत सारा कार्यक्रम था, जैसे हवन पूजन का कार्यक्रम। उसके बाद 4 से 500 आदमी कल दोपहर में यहाँ पे खिचड़ी भोग खाया। शाम में विशेष भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था एवं उसी के साथ रात को हमारे यहाँ का एमएलए सर श्री तापस बनर्जी सर आए थे। हम लोग से मिल के गए, बाबा का दर्शन करके गए, बाबा का आशीर्वाद लेके गए। और हमारा ये कोशिश रहेगा कि हर साल इस मंदिर का कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करने का। और गुरु पूर्णिमा में जो हम लोग का बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें कि हम लोग का पालकी यात्रा नगर परिक्रमा करते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे वो होगा कार्यक्रम बहुत धूमधाम से करने, जो कि 13 जुलाई 2022 को आने वाला है, गुरु पूर्णिमा के दिन। और बाकी कल देखा जाए तो हम लोग बहुत सक्सेसफुल से हम लोग का मंदिर का स्थापना दिवस पालन किए। ओम साई राम, जय जय साई राम।